बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो मुख्तलिफ़ इबादात अता फ़रमाई हैं, उनमें से एक ख़ास इबादत बतौर तोहफ़ा इस उम्मत को एतिकाफ़ की सुन्नत वाली इबादत अता फ़रमाई है। एतिकाफ़ का माना ठहरना, रुकना, अपने आप को किसी जगह रोक लेना, ठहराना, इसका माना ये है। और इस्तिलाही माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर किसी भी वक्त अल्लाह के घर में आकर अपने आप को अल्लाह के घर में ठहराना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ की किस्में हैं। एक एतिकाफ़ नफल एतिकाफ़ है, जिस वक्त भी इंसान अल्लाह के घर में आए, मस्जिद में आए, एतिकाफ़ की नीयत कर ले, जितनी देर मस्जिद में रहेगा उसको एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। दूसरी किस्म सुन्नत एतिकाफ़ की है, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन और 10 रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में आकर इंसान ठहरता है, ये एतिकाफ़ सुन्नत है। और एक तीसरी किस्म वाजिब या फ़र्ज़ एतिकाफ़ की है, वो एतिकाफ़ है कि जब एक आदमी कोई नज़र मान लेता है, कोई मन्नत मान लेता है कि जी मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन अल्लाह के घर में एतिकाफ़ करूँगा, तो वो एतिकाफ़ वाजिब एतिकाफ़ है या फ़र्ज़ एतिकाफ़ है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर किया जाने वाला एतिकाफ़ सुन्नत एतिकाफ़ है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन अल्लाह के घर में गुजार कर यह एतिकाफ़ ख़ुद करके दिखाया है और उम्मत को इसकी तरग़ीब दी है, इसके फ़ज़ाइल बताए हैं और इसकी अहमियत की तरफ मुतवज्जे किया है। इसका फ़लसफ़ा सिर्फ़ इतना है, एतिकाफ़ का फ़लसफ़ा, कि जब इंसान गुनाहों से आलूदा हो जाता है और वो समझता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, लेकिन उसका एहसास ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे राज़ी नहीं हो रहे, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहे, तो उस कैफ़ियत में वो अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को, अपने कारोबार को, अपनी मसरूफ़ियात को, सब चीज़ों को छोड़कर अपने आप को ख़ास करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में आ जाता है और आके बैठ जाता है और ये अज़म करता है कि जब तक मेरा रब मुझसे राज़ी नहीं होगा मैं अल्लाह के घर को छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से नाराज़ होता है तो वो उसकी तरफ सबसे पहले राज़ी करने के लिए जब कोशिशें शुरू करता है तो पहले पैगामात भेजता है, जब वो कारगर साबित ना हो तो फिर ख़ुद चला जाता है, वहाँ जाकर फिर उसकी मिन्नत समाजत करता है। अगर फिर भी बात न बने तो फिर आखिर में इंसान ये करता है कि भाई तुम राज़ी नहीं होते, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, जब तक तुम राज़ी नहीं होगे, मेरे साथ मामलात अपने साफ़ नहीं करोगे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो सख्त से सख्त दिल इंसान भी ये रवैया देखकर अपने आप को नरम कर लेता है और उस बंदे को माफ़ कर देता है। ये मामला तो दो इंसानों का है, लेकिन जब एक इंसान अपने रब के दर पे आता है और आके बैठ जाता है और ये दुआ करता है, ये इस अज़म के साथ आता है कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए, मुझसे बहुत गलतियां हुई, बहुत कोताहियां हुई, लेकिन अब मैं तेरे दर पे आ गया हूँ और बैठा हुआ हूँ, उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा जब तक तू मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। तो इस अज़म के साथ जब आता है तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और उसको मुआफ़ी के परवाने वहाँ से मिलते हैं। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत की अहमियत को बताने के लिए हर साल हिजरत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कोई साल ऐसा नहीं गुज़रा कि उसके रमज़ान के आखिरी 10 दिन आप अलैहिस्सलाम ने एतिकाफ़ न फरमाया हो। एतिकाफ़ के फ़वाइद की जहाँ तक बात है तो एतिकाफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंसान इतने दिनों के लिए उस गुनाहों वाले माहौल से दूर हो जाता है। दुनियावी मसरूफ़ियात के अंदर बाज़ औक़ात कोई कमी हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, भले वो सगीरा गुनाह ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो मस्जिद के अंदर आ जाता है, अल्लाह के घर में आ जाता है, इताअत वाले माहौल में आ जाता है, फ़रिश्तों की मुसाहबत में आ जाता है, तो उससे गुनाहों का सरज़द होना नामुमकिन हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को इंसान का अज़ली दुश्मन करार दिया है और जब इंसान अल्लाह के घर में आ जाता है तो अपने आप को गोया एक मज़बूत किले में महसूर कर लेता है। अब उसके लिए शैतान का मुकाबला करना और दीगर नफ्स की जो शरारतें हैं उनका मुकाबला करना उसके लिए आसान हो जाता है। तीसरा जो इस एतिकाफ़ का फ़ायदा है कि इसमें
اللہ رب العزت سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے اللہ کے در پہ ڈالا ہوا ہے، اب وہ جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے۔ اللہ کا وہ مہمان ہے، اللہ کی میزبانی میں وہ آ گیا ہے، اللہ رب العزت خود اس کی میزبانی فرما رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے، جو مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ ایک اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تمام دعائیں اس کو مقبول شکل میں ملتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں عند اللہ۔ سب سے اہم فائدہ اس اعتکاف کا یہ ہے کہ اس 10 دن کے اندر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو رات ہے وہ اس اعتکاف کے عشرے میں موجود ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب بھلے وہ آرام بھی کر رہا ہو تو بھی اس کے لیے عبادت لکھی جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، تو اس وقت وہ اس اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائے؟ جب اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اب اس وقت کو وہ قیمتی کیسے بنائے؟ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اچھی کتب کا مطالعہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اہم موضوعات کے اوپر جو اسلامی موضوعات ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرے، ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دے اور مطالعہ کرے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے اعتکاف کی۔ عام طور پر یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دوران سونا بھی عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو اب اس کا کسی حالت میں بھی وہ وہاں رہے، اگر وہ باوضو رہتا ہے، مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن صرف سونا عبادت نہیں، اگر وہ اسی وقت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کسی دوسرے انسان کو اچھی بات بتائے گا، اس کو دین کا کوئی مسئلہ سکھائے گا، تو وہ اسی قدر اس کے اجر میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا۔ اعتکاف کے فضائل کا جہاں تک تعلق ہے، صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت اعتکاف کی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی سال آپ نے مس نہیں کیا کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ جب سے ہجرت فرمائی آپ علیہ الصلوۃ نے مدینہ شریف میں ہر سال یہ سنت اعتکاف فرمایا ہے۔ اس لیے ائمہ مجتہدین فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اعتکاف سنت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ کسی سوسائٹی میں، کسی علاقے کے اندر، کسی مسجد کے ساتھ جو ملحق محلہ ہے اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اعتکاف کرتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پورے محلے کے اوپر اس سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس جو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں جو احباب، ان کو اس اعتکاف سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔